Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Nous sommes vers la fin du carême. Dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'aveugle-né. Un message très important que le Seigneur souhaite qu'on retienne tous à la fin de ce carême dans notre réflexion de repentir. C'est la vue. En fait, la façon dont le Christ a fait ce miracle pour cet aveugle-né, c'était une façon un peu spéciale, même particulière, parce qu'il l'a fait d'une manière comme cela a été créé initialement. Il a pris de la boue et il a mis sur ses yeux, comme cela a été fait lors de la création de l'homme. C'est un miracle qui nous rappelle que cette chair qui a vu la corruption, qui est tombée dans le péché, qui s'est éloignée, s'est égarée, a besoin d'une nouvelle naissance, d'un nouveau corps, que uniquement par le Christ, ce nouveau corps nous est offert. C'est le corps de la résurrection. C'est une dernière étape dans laquelle le Seigneur nous prépare pour vivre sa résurrection et ressusciter aussi avec lui. C'est la nouvelle créature dans laquelle il veut qu'on soit et qu'on retrouve notre innocence. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, créé à son image? Libre, intelligent, sans péché et éternel. Libre, sans péché, libre, intelligent, sans péché, c'est-à-dire innocent et éternel. Sauf que par le péché originel, l'homme, par son intelligence, son choix et sa liberté, a perdu son innocence et aussi a perdu son éternité. Il est mortel. Et c'est pour cela que le Christ a pris une chair mortelle pour passer dans la mort et nous offrir la résurrection. Dans sa résurrection, il nous invite tous, par les mêmes deux éléments qu'on a toujours, notre intelligence et notre liberté, de retrouver notre innocence et regagner notre éternité. Par notre liberté et notre intelligence, de le retrouver, lui, et aussi, à travers ces retrouvailles-là, regagner notre innocence et notre vie éternelle. Si on regarde cet organe, l'œil, que le Seigneur a créé dans ce miracle, c'est un organe très spécial. Il donne au corps, au visage, sa beauté. Il lui donne sa forme, il lui donne une image qui est belle. Et aussi, il est composé par de deux côtés. Un côté qu'on voit tous, la cornée, tout ce qui est à l'extérieur, ou le segment extérieur, tout ce qu'on voit de l'extérieur de l'œil, la couleur qu'on voit, le petit point noir, la cornée blanche, mais également une deuxième composante où c'est l'œil interne, la rétine, tout ce qui se cache derrière, le nerf optique qui va vers le cerveau pour nous aider à interpréter ce qu'on voit. Donc elle est faite de deux éléments, un qui est externe et un deuxième qui est caché, qu'on ne peut pas voir dans nos visages. Mais on a besoin de matériel un peu spécial pour voir, examiner et voir l'état de la santé du segment intérieur. Tout ce qui est à l'extérieur,
ça te donne cette image que tu veux donner à tous ceux qui sont autour de toi. Mais tout ce qui se cache en toi, c'est tout ce que tu interprètes par rapport à ce que tu vois. Et c'est dans cette interprétation que tu es soit innocent, soit non innocent. Soit tu interprètes correctement, soit tu interprètes à travers des sentiments de haine, de jalousie ou plein d'autres éléments, ou plein d'autres sentiments qui t'empêchent de discerner ce que tu es en train de voir. Ce segment intérieur, c'est celui qui t'aide à voir son corps et son sang sur l'autel. C'est celui qui te permet de reconnaître sa résurrection dans ta vie. C'est celui qui te permet de vivre la composante de ta foi qui est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on voit avec notre conscience et notre œil interne. Comment tu interprètes ce que tu vois? Comment tu vis tous les événements de ta journée avec ton œil externe ou ton œil interne? Le Seigneur est venu pour recréer, pour t'aider à vivre différemment. Vivre à travers le discernement, à travers la résurrection, à travers cette nouvelle créature, ce corps glorieux qu'il nous a offert gracieusement. Il l'a montré à ses disciples. Il est ressuscité avec ce corps-là. Il leur a montré ce qu'il veut nous offrir à chacun de nous. Une nouvelle création, un nouveau corps, une nouvelle façon d'interpréter et de vivre. C'est pour cela qu'on appelle le repentir un renouvellement d'intelligence. C'est ce que saint Paul nous a appris dans ses épîtres. Qu'est-ce que ça veut dire un repentir? C'est un renouvellement de l'intelligence. Et pour renouveler ton intelligence, tu as besoin de renouveler tes yeux. C'est tes yeux qui te permettent d'être innocent ou pas innocent. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu cherches à voir? Qu'est-ce que tu as envie de regarder? Si une personne te manque, tu lui dis quoi? J'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir. Est-ce que tu as les mêmes sentiments envers ton Seigneur, ton Dieu? J'ai envie de te revoir, de t'admirer. L'œil qui a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a perdu tous ces éléments. Elle a regagné la corruption. Et c'est pour cela que maintenant, par ce miracle, le Seigneur renouvelle cet œil pour qu'elle arrive à voir et connaître l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? C'est la croix du Christ, qui est faite du même bois de l'arbre. Cette croix, c'est notre arbre de vie. Si tu arrives à le voir, tu as regagné la vue. Il a recréé les yeux. Et surtout, on lit cela juste avant l'entrée du Christ à Jérusalem et avant le chemin de la croix, la Semaine Sainte, afin qu'on ait les yeux qui nous permettent de voir cette croix différemment et de la vivre d'une manière digne de ce qu'elle est pour chacun de nous. Avec tes yeux, tu communiques. Avec tes yeux, tu parles également. Tu fais savoir tes sentiments. On dit cette personne, quand on lui regarde dans les yeux, on connaît bien ce qu'elle pense. C'est vraiment transparent. Parfois même des maladies du corps apparaissent dans tes yeux pour transmettre au médecin ce que ton corps cache. Elle dévoile tes secrets. Saint Jean Colobos disait « Si un roi voulait s'emparer de la ville de ses ennemis, il commencerait par couper l'eau et les vivres. Et ainsi les ennemis mourraient de faim, se soumettraient à lui. De même pour les passions de la chair. Si un homme vit dans le jeûne et la faim, les ennemis de son âme sont affaiblis.
Si tu arrives à couper l'eau et de vérifier ce que tu regardes ou tu ne regardes pas, ton ennemi, ta chair, qui désire contre ton esprit, va devenir plus faible. Mais si tu laisses tes yeux regarder partout comme elle veut, comme elle le souhaite, tout ce qu'elle veut regarder, sans discerner, sans freiner, comment elle sera bien nourrie, et ton corps sera bien nourri de mauvaises choses, et à ce moment-là, ta chair deviendra plus forte que ton esprit. Mais si tu laisses tes yeux regarder et admirer tout ce qui est spirituel autour de toi, à ce moment-là, tu nourris ton esprit et non pas ta chair. Et saint Augustin nous apprend, malgré que Jésus ne lui avait pas promis de retrouver la vue, en se lavant au réservoir de Siloé, et malgré la distance pour y arriver, il a obéi à sa parole. Sa foi lui a ouvert les yeux. Ta foi fait la différence. Si tu crois, tu vas faire l'effort. Tu vas aller jusqu'à l'endroit où le Seigneur t'a invité d'aller pour retrouver la vue. Mais si tu hésites encore, si tu n'es pas ferme dans ta foi, tu ne vas pas y arriver. Tu dois y croire en cette nouvelle naissance, à cette nouvelle création, à ce renouvellement d'intelligence. Tu dois éveiller ta conscience afin que tu arrives à Siloé, là où tu vas regagner ta vue. النهارده أحبائي الصيام بينتهي أو يعني في أواخر الحدود. الحد الجاي حد الزعف، النهارده حد المولود أعمى، والكنيسة بتحضرنا أو بتهيئنا لأسبوع الآلام من خلال قراية جميلة جدا لمعجزة اللي عملها السيد المسيح لما فتح عينين المولود أعمى. الحقيقة المعجزة دي بتوصلنا وبتفهمنا غاية التجسد والفداء اللي قام بيهم السيد المسيح. فالتجسد والفداء ما هم إلا علشان كل واحد مننا يكون خليقة جديدة في المسيح. والطريقة اللي عمل بيها المعجزة دي هي أكبر دليل على كده، لأنه عملها بنفس طريقة الخلق. خد طين تفل فيه ووضع على عينين الأعمى وقال له اغتسل فأبصر. دي خليقة جديدة. هو المسيح عايز يقول لك أنت محتاج الخليقة الجديدة دي علشان تقدر تكون معايا في السماء. أصل عينيك اللي بصت على شجرة معرفة الخير والشر فسدت وأفسدت جسدك كله. وعشان كده هنبتدي نخلق من أول وجديد، وأول عضو هيتجدد هو العضو اللي خلاك تشوف وتبص غلط. فده عايزين نصلحه، عايزين نجدده. في الحقيقة الإنسان لما اتخلق في البداية، لما ربنا خلق آدم وحواء، خلق الإنسان على صورته ومثاله. وكتير نتساءل هو يعني إيه على صورته ومثاله؟ يعني خلقنا عاملين إزاي؟ خلق الإنسان حر الإرادة، خلق الإنسان عنده عقل، عنده ذكاء، خلق الإنسان بدون خطية، وخلق الإنسان أبدي مش هيموت. ما خلقش الإنسان عشان يموت، لكن خلقه علشان يعيش في الحياة الأبدية، يعيش إلى الأبد. لكن الإنسان بحريته وبذكائه أو إرادته بمعنى أصح اختار أو وصل بنفسه إلى أنه فقد براءته وفقد حياته الأبدية. فقد البراءة اللي عليها اتخلق، وبالتالي فقد أبديته. بقى الإنسان بيذوق الفساد وبيموت. عشان كده القديس أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة يعلمنا أن المسيح لما تجسد في شكل جسد مائت. ليه؟ علشان يعرف يدخل للموت ده ويدوس عليه. خد الجسد ده علشان يوصله للموت، علشان يدوس على الموت، داس الموت، علشان كل واحد مننا يكون له قيامة. في القيامة ورانا الجسد النوراني، جسد القيامة وراه للتلاميذ، قعد 40 يوم يظهر بيه علشان كل واحد يتحقق منه ويعرف ان له نصيب
في جسد القيامة وفي الحياة الأبدية. أصل التجسد والفداء ده تجديد للخليقة، خليقة من أول وجديد. والمعجزة النهاردة تأكد لنا فكرة الخليقة الجديدة. ولما تبص على العضو ده أو العين يعني تلاقيها عضو يعني مميز جدا، هو اللي بيدي لوشك ده الشكل. عينك ووضعها، العين الواسعة، العين الضيقة، العين اللي عاملة مش عارف ازاي، تقعد تقول كده، هي اللي بتدي لوشك ده شكلك، وبتدي لك الايدنتيتي بتاعتك، بتدي لك انت مين. عشان كده لازم عينيك تبقى مفتوحة وانت بتتصور في صورة البطاقة او صورة الباسبور، لازم نعرفك من خلال وشك. ووشك اكبر عضو او المميز فيه هو عينيك، اللي بتدي لك الصورة دي، وهو عايز يدي لك الصورة بتاعته اللي انت فقدتها. العين تلاقيها مكونة من جزء ظاهري، تبص في عين الواحد في وش الواحد كده تلاقي البياض بتاع العين والحدقة والجزء القرنية والكل ما هو خارجي ده، لكن في جزء تاني ما نشوفهوش مستخبي ورا، اللي يسموه بقى الايه، الجزء الداخلي او الشبكية والعصب البصري. مين يعرف يشوفه؟ لازم أجهزة وأدوات وكده علشان نعرف نبص على الجزء ده، وهو اللي بيخلي الواحد يفهم هو شايف ايه. يعني انت بتشوف ده حاجة بالجزء اللي قدام، لكن بتفهم من خلال العصب البصري اللي بيوصل ده بالمخ عشان تفهم انت شايف ايه. فالعين فيها حاجتين، جزء يشوف بس وجزء يشوف ويفهم. عشان في حاجة كده اسمها البصر والبصيرة، يعني في حد يشوف حاجة ما يفهمهاش، واحد تاني يشوفها يفهمها على طول. واحد يبص للأسرار يعرف ان ده جسد المسيح ودمه، يميز، يقول لك بتتناول مميز جسد المسيح ودمه. يعني ايه؟ يعني بصيرتك شايفه جسد المسيح ودمه. صحيح بصرك شايف خبز وخمر، لكن بصيرتك شايفين جسد المسيح ودمه. يبقى عندك بصر لكن عندك بصيرة أعمق. يا ترى أخبار البصيرة المستخبية دي إيه؟ لو في حاجة أصابت العين اللي من بره دي نشوفها على طول، يا ده عينه حمراء، عينه مش تعب، ده سهر، ده عمل. تكشف تعب الجسم، تكشف أمراض الجسم العين أحيانا. لكن اللي جوه ده مين يشوفه ومين يفحصه غير نفسك اللي ساكنة فيك وروح الله اللي ساكن جواك، يفحص معاك ويفتش، يشوف بتشوف ايه وبتشوف ازاي وبتشوف ليه. كل اللي انت بتشوفه ده هو اللي بيديلك نعمة التمييز والنعمة الجميلة دي. عينيك كمان بتتكلم، بتقدر تتكلم بعينيك، تقول انا بصيت لفلان فهمته هو عايز يقول لي ايه، كان عينيه حزينة، كان عينيه فرحانة، كان عينيه. عينيك بتبقى مراية لجسمك، تنقل كل مشاعرك براك. هو عايز يجدد المشاعر دي، عايز يربطها بيك. ولما حد يغيب عن عينك كده تقول ده وحشني. هل عندك نفس الأحاسيس دي تجاه الله؟ لما تغيب كتير أو تبعد شوية تقول أنت وحشتني رب، نفسي أشوفك وأتقابل معاك، نفسي تبقى معايا على طول باستمرار، ما تبعدش كده. نقول يا رب لا تحجب وجهك عني، ما تحرمنيش من ان انا اشوف وجهك يا رب بعناية، او بمعنى اصح بالبصيرة اللي جوايا. قديس يوحنا القصير بيقول لو في ملك عايز يغزو مدينة والمدينة دي فيها اعداء ليه، اول حاجة بيعملها بيقطع عنهم الايه، المية او الاكل، علشان المدينة دي تضعف وبالتالي يقدر ينتصر عليها. احنا عندنا محاربات ما بين الجسد والروح، الجسد بيشتهي ضد الروح والروح بتشتهي ضد الجسد. لو انت عرفت تقطع عن جسدك كل ما اللي عينيك بتدخله، الجسد بتاعك ده يضعف والروح هي اللي بتعلى، لانك تغذي العينين بالحاجات الروحية. لكن لو طول ما عينيك مشغولة وتايهة وزيغة ودايرة تلف ومش بتحط لها اي ضوابط، تلاقيك عمال بعينيك دي تغذي الشر اللي جواك وتغذي كل ما هو ايه، فساد. لكن انت لو بعينيك دي بتميز وتدور تبص صح، تلاقي نفس العين ونفس الادوات بتغذي الروح اللي جواك وتدي لك قوة وتدي لك حاجات روحية جميلة وصبر وطمأنينة وفرح بالمسيح ورؤية للأسرار وفرح ملوش حدود. فاضبط عينك كأنك بتغزو مدينة وبتقطع عنها كل حاجة تبوظها. قديس أغسطينوس
يقول لنا إن السيد المسيح لما طلب من الأخ ده أو الشخص المولود أعمى، ما وعدوش إنه لما هيروح يغتسل في بركة سلوام هيشوف. حاجة صعبة جدا. يعني أنا مش شايف وحالتي صعبة، تقول لي امشي كل ده مسافة طويلة. وقف القديس أغسطينوس على إيمان هذا الشخص وطاعته للكلمة. أطاع بإيمان، أطاع لكلمة الله، فعشان كده عرف يوصل لبركة سلوام دي وعرف يلاقي النظر. المحك هنا إيمانك. لو إيمانك ده قوي هتوصل لنهاية المشوار، هتعرف تمشي وتوصل لنهاية المشوار. لكن لو إيمانك ده مذبذب واقع منك، لا مش هو، لا صح، لا غلط، تبتدي تترك أدوات الشك تستقر في قلبك وفي ذهنك وتشتتك وتبردك من جوه وتتلجك خالص. طب وانا امشي ليه لغايه بركه سلوام؟ ما كفايه لغايه هنا، ما اعرف اشوف اي بركه قريبه، اشوف اي حاجه. لا، في طاعه وفي ايمان، هم اللي جددوا الخليقه واوجدوا البصر والبصيره لهذا الشخص. يبقى بالايمان هو اللي انقذ هذا الانسان وخلاه يشوف تاني. فرصه اخيره في نهايه الصيام، فرصه لكل واحد مننا انه يراجع، يبص على عينيه، يشوف اخبارها ايه، جاهزه انها تتقابل وتتلامس مع ايدين المسيح اللي هتتحط عليها عشان تشوف، ولا لسه مغبشه وتايهه وزايغه ومش مركزه معاه. ربنا يدينا احبائي ان احنا نكون ناظرين مبصرين مميزين، نعمه في حياتنا. له كل مجد وكرامه من الان والى الابد. امين.